Tonna le poussayam barkan yilmeni yam san sakan le nyak télévision BF1 igesra pour moi wakat l'état meti tonna ndiki be buto to ni subfa ton son pama mpwini yam batir kot nya tipani tondo titi pamer kibo zurado yol wati sare wersit kibo azanga onkoyamba wala rankam Kabarzugu ya pisnas la nase mpam pirsugu woto ya ministère la ninga singeta karimbi bonga yelle ni ministère la ninga singeta karimbi beda yelle mpasi ministère la ninga singeta komi bisa il rambasa man gela senkere ne tuma sentiki pende sa no kenda 2019 ayum da singerteka anta auto wende Tirning ab sombon TikTok traité d'amitié et de coopération à Vukani Soba anazinda Burkina Faso tengwa jewa kugura sampisi la yopo entitara sampista 2019 a yumde tigirkanga akera ni Burkina Faso la Côte d'Ivoire tenga zora la ptuma sana kinyera ampase so kanga wa obnantuni taka Vukani Soba ansikli romikraya ampama venere temsa yiba romikara sande Ministère tabo siya ministère la ninga singeta karimbi bonga yele ministère la ninga singeta karimbi beda yele impasse ministère la ninga singeta komi bisa yele bzina ni taba jiwa jugura simpisi la yobe na man gera sinkere ni tuma simbeneng ninga pende sa tuma no kendra tumwenge sinkere ni tuma 2019 ayum singre anta wotonwa obulga meti kwa bazugu ya pisnas la nase la sonzo empam pirska Alexis Belem na ba pam kwesa tina Ya PNDS na kendroueng le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la jeunesse et la formation et la promotion de l'entrepreneuriat. Bamba tara secteur de planification, tout bon secteur de planification, éducation et formation. Donc PNDS na kendroueng secteur de planification namba sumi yekada tab nora yum de fan ngeti tuma na kendre tami kam ti asoma to be man kleb soma passe hami kam ti liban patame to be lebin mani modogre na yeleb ton ti école namba me haya ti étudiant namba me pam karando to lebin passe ti j'ai une date formation mais par centre number par forme mense par mustuma bon hayne ronda secteur éducation et formation au taux de réalisation à mi parcours auto ya soma parce que pas ma 44%. Donc la TMT quoi beaucoup pisnase la nase labton mani tuma. Donc, han nange riwa wankat kangawa ri même période il y a pisila nous la tareri ronda wa tar pisnas la nas donc han tonde gesaka pour han sida au mode ka ken en tout cas au tumda yeson la rien pas une giti obsumba men yalsi parce que ton gudam ti kala yum dani na sa bibi ton man tumni si bamba han datement ronda na ile taux de réalisation yi auto parce que c'est un engagé ton tenga lunda bon ya terrorisme bébé ti manti puma patron kenwo ne basinda toto donc itamti école na musique la programme ya la patron mi la haine tonde yam taxo obsumba me ni dik pangam passé parce que patron était terroriste nambo moué toninga ti ton mais pas bord nan développement ici. Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique sous la ramba obie sababu ti société civile sous la buto tore obzine taba nan sose senkere neptu malaya senangese boyen kios de obtumwa to pa mandike no kenda pala andemsre to tuma king torum passe venema yane odilkiba.
Qui serba sulsi absembonti organisation de la société civile la ram pam seka nanzin sonse abtuma weng abtiginga wotowa ya Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique nyak yam Congo société civile ramabel mavore ya tib vehdame lab gur gohnera no kengre na yintib son mal bumbu tini ba makana yina fan kontenga bubuide ntasab kwera Bamraba, ya tub gesti tum nor burfan sana wa lugli, biro ya bum na lebstenga pore. Ministre la ninga singeta kadan sayela, Simeon Sawadogo, na mabe impossible nup tum toro. Tando wa kan lunda ne sun ninga busombonti Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Wa na pose pour la main. La de king busuya, botum da ya tum songa. Ba de tax kan ya tax bedre sinan yila ti gouverneur sintar nakendri bourfan kepi ne mbuida senton sultaba so bonti organisation de la société civile namba nimti association namba kuswa woto on tarab sin takade sinan yila ti gouverneur be tum pa mu widra wid songo sinan winik jigning si asoma la jigning son pas soma sinan yila ti gouverneur asoma jigning ti pas soma woto on le bon pa manso ti la samye idi bange di yamuwa ti wa fa ke pe Burkina Faso manare la Burkina Faso manare pa gouverneur nonglom pa président wa nonglom ya tenga nonglom donc tenga nonglom kita mo so ti widra sardi wid songo widra sardi widra sina mana widra sardi ndi widra sina la ni buida ne taba ti basa fa ke pe Burkina Faso pam la fi donc ton ti ba ton pam nous la tenga bangan sayti seka wotowa nan chimi ti sulsa me toron gese buen golme optum na poin na inte toron zinni taban kontab yam engesti tum na cheng tore tabsana wa na wid tum burfa bi ni yam son tumdba tamala zuna weng ndamba obzinda mi sosne taba rasma yi pour la rakera nepsan nandi keno kenda pala optuma na kelen king tor weng pasa tinati pamben mazangane utilkiba Nebla ni nefsen tum nub zuna tuma dati yeti commerçant ma parba sulsa kaziye abnarga dame na yintub tuma pam pangam pase rin sotu maras ma yip seka nan sosne taba nyak wer na man nan song bama top tum na rikning palaga abratam ti bam tum nan tara pang pase abratam zini yesne tab me ti tum na pam yegre ntolgon tuma mengri la ndate gwabala ritwe ti yelen ti rifa pam tongre kala sulla ningab sombonti ONG go in Burkina wa kiensa tori pour bala hal 2018 ayumde sula man na bole na yelenya projet na ma sun tumta ma zun wenge abraba ya nya parba top toron yisi ligid na ma antome na yele ti toron yi na fan koba ri wenge go honera kapakirenye akinhra tome Yem sanya ta mazun transformation wenge gone mori ka tumtero en kiensen song sulsi na yintop tongo mal zuna tumde abilga meti no chenger butoto labrikra na yilenti zuna kosrotowa pamanta dunia wen visa nasa tiraga pang pasi isan temenga inayame tirasma sonlora ministère la ninga singeta lebra yelle rapaka projet palga nina sa tengla ninga sombonti Luxembourg songre ndik ligirsin yir miliara yembre nan song neble ni sun tumno tama zun wenge abra bilga meti a par senta million atabo ntum di wenge tirasma yiba seka woto sinzina ya ndati balia zuna kosro karilbi kama molro ti abum ninga fa biti chance Burkina Faso ligidi ti tumme zini nkoni mbwida Sontoni tekning ab sombonti tak traité d'amitié et de coopération vukani sob sigliga wenga senkere ni Burkina Faso tenga la Côte d'Ivoire tenga zura la tumana kinyaram pasa arubna ya karo mikraya la opsna sigli mpam venre temsa yiba ro mika rasande venma ene mamna takaburi
Burkina Faso ni Côte d'Ivoire zora na kinyaganam pasa opsun min sigiligi to bonne na sarne kwe ti takarati yeti traité d'amitié et de coopération wa avuka ni sobana zinda Burkina Faso na tenga pora je wa ku rasimpisi la yopo wasan wata ntalon tontara rasimpisi tanwa avuka yopo logor pore tensa yibara tamiti nimbuira lui sobto tigiskanga pour passer Yamia Kangame, Burkina Faso ministère la ninga singeta kudumda yel noresa, a Idrissa Zoleme Winigame, Tibam Gesame, Titesa to damba tuma wuzro sinkere ni yel wuzo kumusro, wakata mi masa, Titesa yiba nimbuiru somanga tabam pasi, adiari enso, ti Rwanda taka siglu porin, bam nam bede, un sigligraya, romikraya en contesa yiba. Adiari wani bam kibe kitba sierbo, je wa kugu orasimpisi la nuwa son lora. Rendop son sier kibe kitba woto nuwa, au Wingami, Tissenkede, ni journée culturelle d'Amba, Ratiyeti, Romika, Raya, Absena Nyake, en Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et Suntunita, Kasigulua, Wengoa, Ananyi Sababo, Tupsiglu Yu Yenga, Rem Kasanga, Sanayili, Ankiti Romik dem de ba Watore and Louis of Toro, Watore Louis of Toro, Tesa Yiba Nimbu, Obnatorum Pam of Tesa Romikara Sando and Gessi. Rewang of Wingamitina Yi Burkina Faso Romik dem de ba, Sula Nase, and Leban Pass, Côte d'Ivoire Romik dem de Sula Tabu, Nantoron Taba. Je wa cura san pisila wewa yung siya wa tinimbu da sirges of Ninyodo. La arcana yel kanga bala ananzin journée culturelle en Burkina Faso, la Côte d'Ivoire Zamana. Tibala Idrissa Zorome, rati directeur de la coopération au ministère Ninga Sengeta Burkina Faso, Romika Yela, obsensia kibe kitba Wingame. Tesenki ni rarambamba wame terbu totore obna yergala siawo azaka tinimbuira toron torongese leban pas me Wingame ti film dambara ti Burkina Faso kan film dam leban pas Côte d'Ivoire film damba labna yisi senazaro rapora la bangi se ti tumda wotonwa ana yinere ya wala ligir sore sandatan ta sefa wa million pista la timsa yiba sengesgese nandike ninga pourwa Ya kan larna yal sesen kere nurunda kiba kuni larkana vige ne yam tasra to tasro taso kanga biligda meti baro ro kapiara to yubsoye wona korbero ni la fi